ya Pak. Monggo. Mantap ya Pak. Yuk. Ini banter enak ya, ya. Banter enak ya. Amit-amit. Gua kompor apa? Mantep besok. Kelewati ya? Oh, kelewati apa Rai? Iya Pak, belum Pak. Sama-sama. Ya Pak Mit. Iya, ada mobil mau ke Tato.
Dan orangnya. Sama atas itu gak pas, kurang pas. Nenek gembong kan lumayan kok. Kemarin tinggu lewat terkaro anu ya Pak. Motor di atas. Padet tadi. Ini dilewati road bike. Ya. Wah, saiki road bike sangare. Aku gemeter, Bek. Sumpah. Cari-cari dong. Ini. Itu baru